Let's begin with Surah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Okay, 20 of you rasa macam sama je dia punya link kan? Link sama. Link sama lah? Okay, good. Okay, so basically we have covered the budgeting last week. Okay, so today I want to hear from you lah, any questions, okay, or any apa you want to give your own opinion, whatnot lah. Ada sesiapa yang ada soalan? Cuaca yang begini agak suram. Ada soalan? Doktor, saya ada soalan. Mm-hmm. Kenapa walaupun most country pakai untuk tahun yang akan datang ni mostly country diorang naikkan dia punya threshold dan mostly deficit yang tinggi, tapi kenapa impak dia dekat dia orang punya stock market tu lain-lain. Macam kita turun drop, lepas tu kita naik balik sikit. Ada country yang dia okay, dia maintain je, ada country yang naik. Okay, awak ada any example of the countries yang okay tu? Ada tak? Based on your readings lah. Ada tak? Saya rasa UK dia tak adalah turun yang terlalu mendadak macam kita, sebab kita waktu bajet tu bentang pukul 10 naik, tiba-tiba lepas buka untuk second session terus drop. Yes, correct. Okay, so that's why I ask you an example of the country lah, okay, or countries yang still performing well, okay. So sebab bursa Malaysia ataupun stock market adalah it's all about the confidence in the investor lah. So how far the investors are confident with the market. Okay. Antara sebab UK okay adalah sebab market dia kukuh dan investor tak ada masalah sangat, okay, untuk rely on the market. Okay. Dan apa yang berlaku dekat kita jatuh 20 mata, even dengan bukan sebab bajet tu pun kita dah ada masalah dengan kita punya confidence punya isu lah. Okay. So maksudnya sebab tu kalau biasa dengar berita tentang yang berkait dengan bursa ni ataupun stock market ni, dia adalah dipanggil fundamental punya reasons. Okay. Antara sebab fundamental adalah struktur ekonomi kita sendiri dan keadaan politik kita sendiri, lepas tu kebolehpercayaan kepada apa-apa report yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okay. So itu menjadi isu lah. Okay. So
That's why kita macam tak ada, macam mana nak kata, tak dari segi pelabur punya confidence tu agak kurang fundamentally lah. Daripada memang asal lagi dah memang kurang di, orang tak berapa nak yakin lah senang cerita. Tambah lagi pula dengan adanya announcement daripada bajet tu, ada perubahan yang berlaku especially on the tax punya side. Okay, so menyebabkan benda tu makin tak ni lah, tak meyakinkan lah. Okay. So maksudnya jawapan pada your question is that depends on the fundamental factor dalam company, dalam negara tu, okay, yang menyebabkan ada country yang okay. So kalau badly affected tu adalah country yang dah memang ada masalah dengan, ada isu dengan dia punya confidence level lah. Okay. So UK sebab dari segi kepercayaan market kepada dia tu lebih tinggi lah berbanding dengan Malaysia. Okay, ada lagi soalan? Hakim, did I answer your question? Yes. Jawab. Tapi secara overallnya bajet defisit tu bukan sesuatu yang bermasalah lah maknanya. No. Did you watch the India punya tu? Baca Kan? dia cakap Yes. benda tu bagus untuk development. Yes. So benda tu bukannya terlalu negatif lah. Dan even dia kata dia cakap ayat dia macam ignore it ke apa. Macam just buat tak tahu je, tak apa. Just face it. Kan? So benda tu tak serius sangat pun sebab dari segi berbalik kepada fundamental balik lah. Dari segi fundamental of the economy tu kukuh, dan even kita reach the deficit by 60% of KDNK, GDP, still kita boleh, sebab fundamental tu kuat, kita masih boleh kita boleh cover lagi the national debt lah dan deficit tu. Okay. So that's why saya bawa beberapa case, okay, daripada luar negara. Kita tak tengok Malaysia saja. Sebab dengan macam Indonesia, macam India, dengan relaxnya dia orang boleh face that kind of situation lah. Okay. Ada lagi soalan? Soalan? Okay, so last week apa lagi tugas yang saya bagi ya? One of you. Okay, ada lagi soalan? Nak saya tanya soalan? Saya tak ada soalan, tapi saya ada satu, baru ni saya pergi lepak dengan supervisor tempat saya lain dulu je dekat MPSP, Majlis Perbandaran Sungai Petani. Saya lepak dekat mana? Majlis Perbandaran Sungai Petani. Okay, MPSP. Saya lepak dengan bos jabatan kewangan. Dia selia saya dulu. Sebab kan umur dengan saya tak jauh, so kami senang nak masuk. Lepas tu waktu lunch tu antara benda yang kami bincang pasal antisas. Lepas tu dia cakap dia orang ada satu keluhan daripada segi PBT ni, dia ada satu keluhan. First,
macam kerajaan negeri Kedah dia orang tak pakai accrual. Yes. Tapi PBT dekat Kedah semua dah accrual. So bila dia orang nak present, benda tu contradict. Hmm. Interesting. Tu cakap dia benda tu sangat bermasalah untuk dia orang sebab Betul. PBT semua dah beralih kepada accrual, tapi bila kerajaan negeri tak beralih kepada accrual, dia orang tak tahu macam mana nak buat. Ada dia bagi tahu sebab apa kerajaan negeri tak beralih? Itu saya tak tahu sebab dia tak tahu, dia tak beritahu sebab dia pun tak tahu kenapa kerajaan negeri tak nak beralih, sebab dia cakap Penang semua dah beralih. 100% dah beralih kepada accrual. Tapi Kedah, kenapa kerajaan negeri belum beralih pada accrual tu dia tak tahu. Cuma dia cakap bermasalah untuk dia orang reporting, dia orang punya reporting. Yes. Reporting dan juga budget performance. Kita nak tahu setakat mana kita perform. Okay? So itu isu yang ni lah. Itulah masalahnya sebab satunya nampak macam dia orang tak bersedia untuk berubah. That is among the main problem lah. Okay? Ya, mungkin state pun dia ada dia punya perkara-perkara yang diorang risau akan bermasalah bila menggunakan accrual accounting. Okay. So saya tak disebut kat sini lah apa dia. Tapi benda tu mungkin akan memberi impact pada diorang, tarnish their own image lah. Okay. Kalau boleh saya tahu, kalau dia share lah, sejak bila PBT tu pakai accrual? Dia orang start pakai waktu saya intern. Waktu saya intern tu dia orang baru balik, maknanya tahun 2016 dia orang start apply implement accrual. Implement accrual. Oh, dah lama lah sebenarnya. Cumanya dia orang beralih sikit-sikit, so dia ada masalah, ada lagi ada masalah yang saya nak beritahu dengan tu. Ya, saya faham masalahnya adalah sebab dia punya dari segi reporting dia tak comparable lah. Okay, sebab PBT local government, okay, dalam istilah PSA kita adalah local government lah, PBT, pihak berkuasa tempatan, guna accrual, sedangkan state masih guna cash. In fact, sepatutnya yang setakat mana saya discover sebelum ni adalah state yang akan buat accrual dulu, barulah dia dictate kepada PBT untuk buat. So Kedah ni benda baru yang saya dengar lah. Terima kasih untuk maklumat ni. Okay, yang saya boleh explore further lah lepas ni. Okay. Tapi saya pun nak tahu apa motivation PBT yang dah start buat accrual terlebih dahulu sebelum state buat. Okay. So sedangkan apa-apa pun PBT perlu report pada state lah in terms of the report kan. So dia akan ada keluar annual report lah yang compile everything under state. So state sepatutnya perlu compile, dia buat apa tu dipanggil consolidated punya account lah. Okay, consolidated report yang mana di dalamnya adalah semua PBT yang berada di bawah state. Tapi interesting lah benda ni. Nanti saya pun nak check balik. Dulu Lokman buat diploma lah maksudnya. Ya, saya diploma. Tapi saya duduk saya bukan duduk dekat atas, saya duduk dekat hasil. Rupanya saya baik dengan daripada atas sampai bawah tu. Kadang-kadang saya join dia orang punya audit. So, okay. Walaupun benda tu sepatutnya kalau ikut on paper tak boleh, tapi sebab bos tu percaya saya, so saya join ada audit. Tak ada masalah pun. Dulu diploma dekat mana? Dekat Politeknik Kedah, Politeknik Kulim. Politeknik Kulim. Lepas tu intern dekat MPSP lah.
Dengan Ya. petani. Sampai sekarang saya masih dengan PSP. Okey, MPSP dia satu je kan? Dia tak pecahkan utara dengan selatan kan? SP. Dari segi Tak, media pembenaran tak. satu Maknanya je. dari segi locality je lah utara dengan selatan kan? Ya, yang tu untuk kalau pejabat daerah je. Kalau PBT tak. Okey, pejabat daerah ya macam tu. Sebab SP ni Dia pun cuma besar kan? dia tak pecah, pejabat daerah tak dipecahkan utara dan selatan. Cumanya dia dalam office yang sama tu dia ada bahagian. Ada bahagian. Okay. So yang office MPSP ni dekat mana? Taman Jaya? Dekat betul-betul dekat tengah bandar. Tengah bandar maksudnya di Dekat area Pekan. Pekan Belakang Taman Jaya. jam besar. Oh, kat situ. Okey. Maksudnya belah sini lah. Okey. So, interesting lah kalau tu. Okey, dia orang start buat 2016. Okey, so maksudnya government yang sebelum ni lah maksudnya. Kan, 2018 kita election. Lepas tu dia orang still lagi tak nak buat. Itulah, tapi berbalik pada soalan tadi, memang bermasalah lah. Sebab dia tak comparable. Dari segi report tu lah. Satu lagi doktor Hmm. yang dia cakap kan kalau doktor nak buat research lagi sebab saya ada cerita dengan dia pasal MPSA 24 tu yang doktor punya research tu. Kita orang sembang tu dia cakap kalau doktor nak buat research lagi, dia cakap tolonglah doktor buat research pasal MPSA yang pasal infra tu sebab diorang bermasalah sebab interpretation auditor lain-lain. Sebab 2019 diorang kena tegur dengan auditor sebab tak declare infra. Okey. Sebab salah satu yang termasuk dalam infra tu adalah cerun. Diorang cakap macam mana diorang nak maintain cerun. Cerun bukit tu. Diorang macam mana diorang nak maintain cerun tu untuk declare dalam sebab 2019 auditor tu cakap kena masukkan. Tapi tahun lepas auditor cakap tak apa tak masuk sebab tak macam tak relevan untuk dimasukkan. Macam mana nak maintain cerun tu? Auditor cakap. Okay, so kalau ikut cerun tu di bawah land lah. Tapi mungkin dia akan bagi impact kepada dia punya apa tu dia panggil square feet dia lah kot. Keluasan kita nak kata tanah kita tu berapa luas kan. Tapi dah termasuk dengan cerun. Okey. Tu sangat teknikal lah bagi saya. Okey, saya berminat lah. Nanti saya nak minta kontak ni lah. Yang person tu accountant lah ke macam ni? Dia accountant. Sana ada diorang accountant. 44 dengan 41. Okey. Yang rapat dengan saya tu 41 sebab dia lelaki. Yang 44 tu perempuan. Dah senior sikit lah 4 tu. Dah senior. Okey. Menarik. Sebab maklumat yang saya dapat sebelum ni lah. Saya pun tak kaji banyak pun sangat pasal benda ni. Tak tahu banyak sangat pun sebenarnya. Biasanya yang state yang akan paksa PBT buat. So kalau SP ni dah jadi macam terbalik lah sikit. Tapi menarik lah. Satu yang menarik untuk dikaji lah. Tapi yang infra tadi pun memang menjadi masalah umum lah. Okay? In terms of the macam mana valuation dia, macam mana recognition dia kan. Nanti tak apa, nanti saya kontak awak untuk detail lah. Okay? Bagus lah. At least benda tu apa tu awak nampak lah benda tu kan. Awak nampak the current issues being faced by government lah, especially the PBT. Okay, thanks for that lah. Ada lagi soalan? Saya nak tahu setakat mana you follow the topic and discussion lah sebelum kita pergi ke
new topic, something related to the standard juga lah. Something related to standard. Ada lagi soalan? Amni Nabilah ke? Alia As-Sa'adah ke? As-Sa'adah. Mr. Hakimi, Nurul Izzah, Rabiatun Rozaki, Yogeswari. Yoges, ada? Yes, doktor. Tak ada soalan. Sa'adah pun kata tak ada soalan. Okay. So, hari ni punya topik yang agak dry lah. Sebab benda ni pun, macam mana nak kata? I have the, Allahu Akbar. Okay. If you look at your clip, tak banyak sangat pun yang saya upload hari ni lah. Sebenarnya saya mencari artikel yang saya dah baca sebelum ni tapi tak jumpa pula. Ya, saya share dekat group. Okay, saya dah upload dekat ni lah. Saya dah forward ni. Apa yang awak boleh nampak di klip lah basically. Ada tu sangat pun sebenarnya. Okay. Description ni apa? Oh, okay. Link Webex. Thank you. Okay. So basically, we are going to talk about the accounting standards, okay, in PSA. Saya tak share kan? Alamak. Awak tak nampak my screen. Okay. Screen, okay. So ni lah dia punya ni. Accounting standards in PSA, financial reporting. Okay, so basically let's look at the synopsis lah. So sebenarnya saya dah memudahkan kerja awak untuk hari ni lah. Saya dah prepare some synopsis lah. Okay. So saya bagi awak. So if you can open the synopsis tu, okay, you can read on your own lah this one. Okay. So what makes accounting standards and systems so crucial in public sector accounting? Okay, so basically the answer is because we are managing the public monies. Okay, so stakeholder kita ramai. Okay, and then so we have the responsibility to ensure the transparency, the accountability, the stewardship, okay, towards the rakyat lah. Okay, and then financial reporting, okay, and then satu benda IGF-MAS, okay, is a system, okay, integrated and centralized system,
introduce untuk basically to prepare the public sector untuk accrual based accounting and also budgeting lah. Okay. So so nanti kita, you can look at or Google on the ni lah, apa tu GFMAS tu. Okay. Let's look at your this one once again. Okay, accounting standards in public sector accounting. Okay, ada PowerPoint slide. You can open your own while okay, so this one. Okay, accounting standards, okay, in the public sector. Okay, mana pula Nur Fatihah Syahirah left the meeting. Okay, boleh nampak my PowerPoint slide? Boleh? Sekejap yo. Okay, nampak. Bagus. Thank you, Lisa. Amir Zakwan pun nampak. Okay. The roles of accounting and accountants in managing public monies. Okay. So basically, benda yang sama lah. The one that you have in your private. Okay. Form of basis for public sector accounting standards. Okay. So we are moving from modified cash that is currently being adopted, okay, ataupun being in place for the government. Okay, so we are moving towards the accrual accounting. Okay, and then the basics of funds and fund accounting. Okay, so dalam public sector we have fund accounting. Okay, apa tu fund accounting ni? Kita akan tengok lah. Okay, basic. And then understand the existing accounting systems used in the Malaysian public sector. Okay, something related to IGF-MAS tadi tu. Okay, purpose of PSA you can read on your own lah. This one. Common Accounting Standards, Piawaian Perakaunan Kerajaan, serve as the guidelines for financial statement presentations in the public sector. There are two sets of accounting standards adopted by Malaysian government. First is the IPSAS, International Public Standard Accounting, International Public Sector Accounting Standards, and also MPSAS, okay, Malaysian Public Sector Accounting Standards. Okay. So IPSAS ni adalah yang international punya lah. Macam you have your IFRS dan MFRS. Okay. So basically kita adopt yang international punya. Okay. Kita cuba sesuaikan dengan Malaysia punya konteks. Itu keluarnya ya M. Our own MPSAS. Okay. And then ni legal requirements. Okay, so of course lah kita ada beberapa perkara yang perlu kita ataupun dokumen undang-undang yang perlu kita ikut. First is the Federal Constitution, okay, Government Accounting Standards, PKs, and Financial Procedure Act 1957. Lama sangat dah, 57. Okay, two types of accounting system, cash accounting. Okay, so the one that currently being used. Okay, so sekarang dah modified cash, and then we have the accrual accounting. Okay, so accrual accounting kita nak laksanakan sepenuhnya kalau mengikut kata Accountant General baru ni, Accountant Negara baru ni, pada 2023 akan dilaksanakan accrual accounting, fully accrual accounting. Okay, 2023. So maksudnya benda tu tak
tak berlaku sepenuhnya lagi lah. Okay, so sebab tu tadi ada isu di Kedah tu state tak guna lagi ni. Okay, so dia orang ada bermacam-macam sebab lah kenapa. Okay. And then being tabled in parliament ni bla bla bla. Ensure payment record available. Standards required to public money and ensure accountability. So yang dekat sini is the receipt and payment, and also to ensure the accountability of the public monies punya administration. Okay, Auditor General. Okay, the role of government as agent on behalf of the primary principal. Okay. So kita masih lagi dengan principal agent punya framework lah. Okay. Ada principal, ada agent. So government tu sebagai agent, okay. Dan kita rakyat sebagai principal lah. So macam contoh kalau dalam private sector, shareholder as the principal and the manager of the company as the agent. Okay, on this relationship lah. Okay. Ada position of public sector entities. Okay, so konsep-konsep semua ni you dah discover lah sebelum ni kan. Okay, dah daripada SEM 1 lagi dah pernah dengar lah benda-benda macam ni. Okay. Separate entity, going concern, budget lasts for 1 year only. Only budget excess is not carried forward for the consolidated revenue account. Nevertheless, any budget access to the consolidated trust account is carried forward. Okay, so sebab apa? Revenue account dia tak carry forward, tapi trust account dia carry forward. Jadi, kalau ada peluang kita akan tengok macam mana lah. Periodicity. Periodicity concept relates to the flow of funds during the budgetary period in budget comparison until 31st January of the following year. Okay. So ini berkait dengan the consolidated account, revenue account. Recognition and accrual provides a comprehensive view of government's assets and liabilities. Okay, so macam tadi tu yang Luqman bagi tahu penilaian kepada the infra. Okay, so macam mana nak buat and its financial performance. Okay, so bila isunya adalah bila dari segi reporting tu kita menggunakan dua kaedah yang berbeza. Satu contoh tadi macam state guna cash, PBT guna accrual. Jadi in terms of performance measure tu agak susah untuk kita determine lah. Okay, and then matching allocation received for the year is compared with the actual expenditures. Okay, so nak match pun sebab tu bila kita match dah terang-terang ada budget deficit. Okay, macam last week punya topik lah. Okay, so we match the revenue and also the expenditure. Okay, IPSAS. Okay, daripada international punya. Okay, and responsible of issuing the international IPSAS lah. So IFAC, okay, International Federation of Accountants. So ini board lah yang pihak yang mengeluarkan standard ni. Okay, IPASB and IFAC. Malaysian government has attempted to converge them with the national accounting standards where appropriate. Okay, so where appropriate. So sebab tu saya kata kita cuba sesuaikan dengan konteks Malaysia. Okay, so sebab itulah ada terhasilnya MPSAS. So MPSAS adalah apa-apa yang bersesuaian dengan Malaysia yang boleh di-apply di Malaysia yang sebenarnya datang daripada
kebanyakannya lah, bukan semua, kebanyakannya datang daripada IPSAS. Okay, international punya, kita adopt dalam Malaysia punya konteks. Okay, and PSAS high quality accounting standards for use by public sector entities in Malaysia. The preparation of general purpose financial statements, okay, aim at facilitating the public sector entities to report their financial performance, financial position, okay, and cash flow more accurately towards enhancing accountability and transparency in the public sector's financial management. Okay. So kita nak prepare report yang betul-betul reliable, yang timely, yang relevant to the needs of the users. Okay, so in terms of the the quality of the reporting tu, kita measure in terms of the accountability and transparency. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, what is accountability? Okay. Financial reporting in fulfilling the government's duty to publicly accountable. Okay. So kita kebertanggungjawaban, okay, kepada rakyat. So kita ada obligation untuk memberi tahu rakyat okay, tentang apa yang berlaku dalam government tu dia tu lah. Okay. Objective of financial reporting, fulfill the legal requirements, okay, semua yang diperlukan diminta dalam Federal Constitution Article 99. Siapa berminat boleh bacalah yang ni. Okay, saya ni bab-bab law ni lemah sikit lah, so saya tak minat sangat nak tahu, tapi kita ada the legal requirements lah yang perlu kita ikut. And to provide information that can help the users in making decisions. So itu adalah we provide the economic and accounting information so that users can make informed decision. Okay. Information is for service repair. Okay. So these are the reasons why we need to prepare accounting information lah. We need to report, okay, the financial punya activities, okay, in the government, public sector. Non-exchange transaction, okay, non-exchange transactions, okay, are required to analyze inflows or resources from non-exchange transaction to determine if they meet the definition of an asset and the criteria recognition of an asset. Okay, so nanti kita akan tengok balik IPSAS 23 ni, revenue from non-exchange transaction. Apa maksud non-exchange? Okay, tak apalah, dia dah bagi dah. Okay, non-exchange transaction include taxes, okay, transfer, grant, debt forgiveness, and assumptions of liabilities and fines. Okay, bequest ni, gift and donations, including goods in kind and service in kind. Okay, so non-exchange biasanya macam mana nak kata? Macam mana nak explain lah? Dia dapat tanpa, okay, kalau exchange transaction maksudnya you have good or service yang you bagi, in return you dapat duit. Okay. Yang ni you tak perlu bagi apa-apa tapi you dapat that benefit lah. Okay, contoh dapat grant kan. Grant kita tak perlu bagi apa-apa produk pun tapi kita dapat duit tu. Okay. So nanti kita akan tengok balik yang non-exchange ni.
secara lebih detail lah. Okay. The types of accounting bases that are commonly used to report financial performance, okay, of various organizations. Okay, revenues that are recorded ni perbezaan antara cash dengan accrual accounting lah. Okay, so bila cash recorded on the date cash is received. Okay, bila kita dapat duit tu barulah kita record. Okay, sama juga dengan expenses, perbelanjaan, date bila kita bayar. Okay. Accrual accounting, on the other hand, revenues and expenses are recorded on the date they are occurred. Dia berlaku dan dia memenuhi kriteria sebagai satu revenue ataupun expenses, whether there is exchange of cash or not. Walaupun belum dibayar, okay, tapi bila dah berlaku benda tu, okay, dianggap sebagai benda tu dah meet the criteria of revenue or expenditure, so kita dah record kat situ. Okay. So saya rasa accrual ni tak masalah bagi awak. Mungkin yang bermasalah yang untuk awak faham adalah cash accounting lah. Sebab accrual awak dah biasa sangat dalam private. Tapi macam mana nak mengcashkan kepala awak tu. Sekarang your mindset tu dah accrual lah. Sebab daripada diploma lagi ke dah memang accrual. Kan? Tapi sekarang macam mana nak cash? Benda tu bila berlaku secara cash tu macam mana? Okay. Contains more accurate and timely transactions compared to cash accounting. Okay. Okay, so government accounting practices generally classified into 4 bases: cash accounting, modified cash, modified accrual, and full accrual accounting. So saya boleh kata di Malaysia sekarang adalah modified cash lah. Okay, modified cash. Modified accrual ni sebenarnya tak beza sangat pun dengan ni, tapi dia lebih kepada dah mungkin 70% dah dibuat accrual, tinggal ada lagi yang 30% yang ni lah, yang cash. Okay, so we are moving towards the full accrual accounting. Okay, so this one you can read on your own lah ni. Okay, assets are written off in the year of purchase. Tengok. Written off in the year of purchase. Okay, tak apalah, kita baca sikit. Okay, it measures cash flow at the same time accounting transaction actually take place. Does not follow the matching concept. Okay, depreciation of asset is not provided for, which causes cash accounting to tend to hide basic information related to fixed asset, debtors and creditors. Okay, so yang mudah nak nampaknya adalah fixed asset lah. Okay, so sebab dia tak depreciate, okay, kita tak susut nilaikan dia, jadi kita tak tahu sebenarnya bila dia aset tu dari segi value dia tu adalah fully depreciated. Apa maksud fully depreciated? Dia dah nilai dia dah kosong lah. Dah kosong. Sebab apa dah kosong? Sebab dia nilai dia susut nilai. Ya, okey, susut nilai. Susut nilai depreciation kira based on what? Yang awak set. Berapa lama kita pakai? Yes, the useful life of the asset. Okay, so sebab tu you have asset tu you depreciate 20% per annum. You boleh guna benda tu 5 years. You depreciate 10%, you can use for the useful life will be 10 years. Kalau 5%, ada setengah-setengah asset, 5%, the useful life will be
20 years. Okay. So masalah dengan government adalah walaupun aset tu dah berzaman-zaman, tapi masih lagi ada value. Okay. Masih lagi ada value. Dan juga itu kalau kita bercakap pasal fixed asset lah, pasal depreciation, itu adalah depreciable asset yang mengalami proses susut nilai. Apa kata pula untuk aset yang appreciable, yang sentiasa dia tak susut, dia nilai dia makin meningkat. Contoh macam land and building. Okay. Tanah sentiasa meningkat harga dia, building pun sama. Okay. So dia orang tak ambil pengurangan dan peningkatan dalam value of the asset. Okay. So this is the missing point yang dalam cash basis lah. Okay. Assets are written off in the year of purchase. Seolah-olahnya digunakan setahun sahaja, sedangkan dia punya own useful life bergantung kepada aset tu lah. Macam saya bagi tadi, ada setengah aset tu kita boleh useful life dia 5 years, 10 years, 20 years. Okay, tapi dalam government written off in the year of purchase. Okay, cash basis only allows the government to track its liquidity and the ability to meet the short-term commitments. Okay, so dia boleh tahulah berapa banyak duit, itu je lah yang dia liquidity, maksudnya kecairan ni lah, duit keluar masuk semua tu kan. Okay, dan juga short term commitment only, does not require high skill accounting standard to handle the accounts, cheaper and more convenient accounting system, predominantly used as a basis of accounting for many democratic governments due to its simplicity and no special accounting skills are required. Okay. Modified cash pula kept open until 31st January for the following year. Okay, so dari segi accounting, government accounting akan dibuka, akan ditutup pada 31 Januari, bukannya 31 Disember. Okay, sebab inilah sebab modified cash ni lah. Kita nak memberi ruang kepada adjustment. Okay. For this method, short-term items are recorded based on cash accounting, while long-term items are recorded according to accrual accounting. Okay. Modified cash can be understood as an accounting basis that allows short-term period of time after the year and for settling liabilities. Okay, and treats this expenditure as occurring in the year just ended. Okay. Orang azan, kita berhenti kejap. Okay, so that one is modified cash lah. Okay, so we focus on the short-term items. Okay,
The modified cash accounting, which include the following. Such information may not be useful. The disclosure could be potentially misleading from the financial reporting perspective. Expense off during the financial year when payments are made to narrow to faithfully present. Okay. Accrual accounting, on the other hand, revenues and expenditures are recorded when they are earned. Okay. Or paid lah. Regardless of when the money is received or paid. Okay. And when they are earned. Revenues earned, expenses incurred. Okay. Revenues earned, expenses incurred. Well accepted method of accounting worldwide and it's mainly used in the private sector. Increasingly, the private sector is also moving towards, okay, so macam saya dah bagi tahu banyak kali lah, kita moving towards the accrual accounting. Okay. Okay. So antara beza yang clear, yang you have to know is the revenue recognition and also the expenditure punya recognition lah. Okay, income statement, applicability of matching concept. Okay, kita nak matchkan ni lah. You should know the matching concept lah by now as an accounting student. Okay, so kita match dengan period, the accounting period itself lah. Okay. Degree of accuracy, high accuracy. Okay. Fund accounting system. Okay. So nanti kita akan tengok balik apa tu fund accounting system. Okay. Regulatory requirements for fund accounting. Okay. So, sebab kita ada 3 fund. Okay. Dan yang related to Islamic affairs ni, okay, is the one under the trust fund lah. Okay. Instant fund will accept zakat. You will have to be paid related fund. Okay. So ni pun ada satu yang menarik lah tentang Islamic affairs punya ni. Okay, so these are the 3 consolidated accounts lah: revenue, trust, and loan account. Public trust, the trust fund, and okay, the case of government trust fund, public trust funds, and deposits. Okay, the government also assess earnings of the government trust fund and okay, risk. So yang ni terlalu technical untuk kita discuss hari ni lah. Okay, deposit. Okay, yang ni saya cuba mencari satu better way of explaining this one lah. Menggunakan video sebenarnya. Okay. Dulu saya pernah tengok ada satu video yang menarik, tapi bila dah cari-cari balik tak jumpa. Sepatutnya saya boleh upload dekat tu lah. Trust fund, consolidated fund, revenue. Okay, so revenue semua yang revenue yang kita dapat, okay, daripada direct taxes and indirect taxes, okay, and also the non-revenue, non-tax revenue. Okay, and then non-revenue receipt. Lepas tu kita ada trust fund, okay, include the development fund and the housing loan fund, government trust fund, public sector, blah blah blah. Ada banyak lah. Consolidated loan consists of both the external and internal borrowings and can be referred as
an account that includes all loan receipts and disbursement. Okay. Government's funds at a gross sum at nominal value from the domestic market by issuing treasury bills, nation security, NGS securities, and government investment issues. Okay. So yang ni lah local. Okay. GF Mas 6 2018 IGF GF Mas. Okay. Okay, so GF Mas ni adalah accounting system yang kita cuba perkemaskan untuk kita support the need for accrual accounting lah. Okay, so saya ada bercakap dengan seorang officer dekat accountant negara lah last Tuesday kot. Okay, so dia kata in terms of system kita dah ready untuk untuk accrual accounting lah. Okay, so that's why we have the IGF Mas. Okay, tapi tinggal lagi apa-apa yang isu-isu lain lah. Okay, contohnya antaranya adalah kekurangan manpower lah. Okay, sebab bukan semua department ada accountant. Okay, dan dari segi pelaksanaan tu agak inilah memerlukan masa untuk staff tu sendiri memahamilah accountant memahami dan juga nak betul-betul melaksanakan lah. Okay. Integrated. Combine loans. Okay. So, yang ni agak teknikal lah, tu saya risau nak sentuh banyak-banyak, takut nanti kan lagi. Saga. Okay. Facilities enable the maintenance of complete and timely accounts. Okay. Daily closing of accounts. So Saga ni sebenarnya adalah macam if you familiar dengan sistem namanya SAP. Okay, SAP ni Saga tu macam SAP lah. Okay. So dia boleh produce the accounting report sekali jalan je lah. Okay, staff portal, purchasing, payroll, Saga. Okay, Federal has its own known as PPKS. Okay, ni adalah federal lah, federal government. Government accounting policies, financial statement, revenue account, trust account, loan account bergantung kepada consolidated account lah, and investment. Okay, dan juga benda yang sama lah, ada constitution. So basically these are all the outcomes of the topic lah basically. Okay, so ada soalan? Tak ada? So saya tak bercadang untuk menyambung kelas ni selepas Zuhur nantilah, lepas lunch break, sebab for the past 3 weeks kot awak dah banyak baca artikel lah kan, dah buat kerja. So hari ni saya tak ada bagi apa-apa tutorial lah. Okay, tinggal lagi just for you to read this one at your own time lah. So sebaik-baiknya while the class is still on lah, our masa kita sekarang. Okay, emphasize yang ni. Okay,
This is from KPMG punya ni lah. Okay. So basically dia apa major differences between MPSAS and FRS and MPERS. Okay. So you can glance through for your own knowledge lah. Okay, so apa maksudnya yang tu? So ini adalah MPSAS 24, reporting of budget. Okay. Yang saya something yang related dengan apa yang saya present dekat accountant negara beberapa minggu lepas lah. Okay. So ini adalah the comparison between the budget and accrual lah. Okay. Okay, ada soalan? Saya tak berniat nak buat lama-lama lah kelas hari ni. Ada soalan? Ada ke? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Your task for tutorial tu adalah untuk you baca ni lah, yang the one that I have uploaded tu. Okay, so dan sambil-sambil mencari soalan lah untuk ditanya pada next class. Okay, so I want you to explore this topic on your own. Okay, dan bring up the issues that you find lah along the way. Okay, so sebab saya nak dapat feedback daripada awak sebenarnya on the topic lah. So, contoh tadi macam Lokman share pasal Majlis Perbandaran Sungai Petani tadi tu. Okay, something new yang menyebabkan saya rasa ada benda yang kita boleh discuss lah. Okay, so saya tak naklah benda tu terlalu one way, saya je bagi semua. So I want input from you guys lah about the topic. Okay, so I think that's all for today lah. Okay, I see you guys again next week insyaAllah. Okay, hopefully with some exercise or atau apa-apalah activity yang related. Okay, so thanks so much once again. A good day and have a productive day ahead lah. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.